ओए सुन, रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है। 36 आएंगे और 36 जाएंगे, 36 आएंगे 36 जाएंगे। मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरे मम्मी और पापा लाएंगे, समझा क्या? ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଜାଣିନି ଯିଏ ବି ୟା ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ନା ତୁ ଭାଇ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସରେ ଦାନାଦାର ମିଶେଇକି ପିଇ ଦେ। से को दंगल लड़े। डिस्क्लेमर ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ଥଟ୍ଟା ମଜା ପାଇଁ ବନେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଜର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆସିଗଲ ସବୁ, ଆସ ଆସ ବସି ପଡ଼। ଆଜିର ଡିସ୍କ୍ଲେମର ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ କଡ଼ା ହେବ, ପୁରା ଶିବ ଶହେ ଜର୍ଦା ମାୱା ହେବ ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ହେଉଛି ନେପୋଟିଜିମ୍ ଉପରେ। ତେଣୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେହି ଦିହକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଠିକ ନା? ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଗେଇଲୁଣି? हाँ हाँ ସେତିକି ଥାଉ କ'ଣ ଅଣ୍ଟାଟା ଲଚକି ଯିବ। ଏଇ ବାବୁଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ବଲିଉଡ଼ରେ କେଉଁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ହେବ ସେତେବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ତା ଖାତାରେ ସେ ଛୁଆର ନାଁ ଲେଖିଦେଇ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପିଚା ମୋର ହେଇଗଲା। ଓହୋ ସଂସ୍କାର। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା? ଦେଖୁନୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଦେଖେ। वेरी नाइस। ओ नॉट बैड। It's my talent. मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। देख ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ମାନେ ଏମିତି, କିଛି ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ He touch your tongue to your nose? ହଁ ଦେ ସେ ଛୁଆକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେ। କ'ଣ କହିବ ପ୍ରଭୁ। ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିବି ରଣବୀର ସିଂ ଭାଇନାକୁ। ରଣବୀର ସିଂ ଭାଇନା କହିଲ କ'ଣ କଲେ ଜଣେ ନନ୍ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ବି ଧର୍ମା ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବ? That's my position, Ranveer. इसी की कथा है उड़ा का। लज्जा लज्जा। तो मोटामोटी ऊपर कहବାକୁ गले ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ହଉ କି ନ ହଉ, ତମେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ, ଆଉ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଦେଖ। ଗୁହ ଦେଖିବାକୁ ଫିଲ୍ମ ହଲକୁ ଯାଆନି, ପଇସା ନଷ୍ଟ କରିକି ତମେ ଗୁହ ଦେଖନି। ଭାଇନା ଗୁହ କଥାରେ ମନେ ପଡିଲା, ସଲ୍ଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ କହୁନ? अरे टिमन एन सब कहती लोक तू ये संस्कार पाई। हौ ताले डिस्क्लेमरटा लगा भाई आस। वापस आ गया, मैं वापस आ गया। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜपूत କେସ୍ ପଟୁ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଭାଇଜାନକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇଜାନ ଏଇଠି ହରିଣ ମାରିଦେଲେ, ଭାଇଜାନ ଫୁଟପାଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେଲେ, ଭାଇଜାନ ବିବେକ ଉପରେ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଭାଇଜାନ ଏଇଠି ଅରିଜିତ ସିଂ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଅରିଜିତ ସିଂ କ୍ୟାରିୟର କାହିଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ଜାଣିଛ? କାରଣ ତା ଗୀତ ଶୁଣି ଜନ୍ମରୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଥିବା ଟୋକା ବି ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ପ୍ରେମିକାକୁ ଭାବିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଇମାଜିନ୍ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଏବେ ଅରିଜିତ ସିଂ ବଦଳରେ ନିଜେ ଏବେ ଗୀତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇଜାନ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଓହୋ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆଉ। प्यार करो ना, एतबार करो ना। तू तो गया, मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे भाईना बाड़िया तमें भाईजान गीत खराब कर दो एबे मोर। हाँ छाड़ चल आम जा भाईजान को रोमांटिक सॉन्गटा देखा तेरे बिना। वो ऐसे गाते हैं तेरे बिना। हे कड़े बाजे लोकटा कि आम आम देखूनी देख ये केआर के कथा शुणी मोर भी इच्छा होनी गीत गुड़ा देखा आ चल आम आउ गोटे गीत अच्छे आम सल्लू भाई आउ गोटे गीत अच्छे भाई भाई गीत से गीतटा आम कमेंट पढ़ी जानीदे। कमेंट भी पढ़ले से एका नुह कि पिला तो कही ना भल हो खराब हो। तो चल आम कमेंट पढ़ी देखीदा गीतटा केमती। तो जड़े भाई ये कमेंट देते यार हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो ठीक है लेकिन गाना बहुत टफी है। आओ जड़े भाई लिखते इससे वाहियत गाना और वाहियत नेक्स्ट कमेंट। हाँ यही भाई लिखते फॉरगेट सिंगिंग म्यूजिक कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज एंड लिसन लिरिक्स केयरफुली फॉर यूनाइटेड एंड सेक्युलर इंडिया। देख लो यही भाई जान ठीक लोग तुम जानिकी गीत शुणनी तुम खाली मेसेजटा देख जे यूनाइटेड रहा भाई जो मेसेज देते तुम शुण
हाँ आ गोटे कथा कौन सल्लू भाई हटर्स कौन सब ये वीडियोटा शेयर करी कौन देखा चाहो सल्लू भाई कैरेक्टर खराब जाओ गूगल जाकि सर्च मार स्टाच्यू ऑफ वर्जिनिटी 3 नंबर पोजिशन में सल्लू भाई फोटो अच्छी हाँ आ 1 नंबर 2 नंबर कार आज मुझे जानी सीरियसली मोर इच्छा थी आहरी बहुत कथा कही था नेपोटिज्म फील्ड उपर इवेन मुझे पॉलिटिकल फील्ड उपर आम हॉलीवुड इंडस्ट्री उपर किसी कही था किसी फैमिली कथा भी कही था जोटा आम सोसाइटी चलती किसी कथा भी कही था किंतु एक्चुअली वीडियो एक लेंदी हो गला 2 रे गीत शुणी मोर भी इच्छा होनी देखापी तो मुझे जाऊँगी अमित युवराज भाई चैनल गीत शुणापी माइंड को रिफ्रेश करने जदि आपण मैंने चैनल विजिट करके गीत शुणा चाहते तार लिंक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए भाई बहुत बढ़िया गीत गाँव बहुत बढ़िया गीत गाँव तुम जाकि चैनल चेकआउट कर आज वीडियो देखी धन्यवाद पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए।